akkuma kana dura walitti muufataa turre yoo xiqqoo walitti muufannee ani gara hawaasaa deemnaan burukirraa ol baay'attee daa'ima qabattee dhufte gara mana keetti deebi'ee miidiyaa irratti nan baasini maqaa kiyya sin balleessini ani miidiyaa irratti ba'uu hin barbaadu akkamittiin waan akkanaa hojjetta yoo piraankiillee ta'e hingaa yoo birriillee sii kaffalan ani birriin barbaadu jaartii koo gara manaatti deebi'ee miidiyaa irratti na baastee miidiyaa irratti nana baxxarsiisini. ይበቃል በጣም ረዘመ ሌላም ሰው ያስደነገጥሽ ነው እነሱ ለሳምንት ሙሉ ሲደውልልኝ የነበረው የሃይሚ ጉዳይ አስጨንቋቸው ነው አቃለውና በጣም ብዙ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው ይሄን ያህል የረዘመ ፕራንክ ያስፈልግም የእውነት ወስነሽ እንደዚህ እንደማታረግ ያቃለው ከጀርባም ሰው ካለኛ ምን ነው እኔ ልወቅ በቃ ንገሪ እኔ ያለው ባልሽ ነኝ እና ያን ያህል እንትን የሚል ጉዳይ አይደለም ወደዛ እንድትሄጂ የሚያደርስ ነገር እኔና አንቺ መሃል አልተፈጠረም ስለዚህ ባክሽን ወደ ቤትሽ ተመለሽ እኔም ወደ ሚዲያ ላይ አታስጭኝ በቃ መውጣት አልፈልግም ከዚህም በኋላ ምንም ላይ መተየት አልፈልግም በቃ ቤታችን አይበተን ይሄን ያህል ደርሰናል 2 አመት ኦልሞስት ወደ ሁለተኛ አመታችንን እያያዝን ነው በቃ ይበቃናል እኔና አንቺ እንደዚህ ታረጋለሽ ብዬ እውነት አልጠብቅም አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ ወይ የሆነ ሰው አስገድዶሽ ነው የሚመስለው ወይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ምንም ያን ያህል ነገር እንዳልተፈጠረ ታውቂያለሽ እኔም እንደዚህ መውጣት አልፈልግም ሰው ፊት ነው አሁን ያወጣሽኝ ልጁ አዳሚ ተነስቶ የልጁ አባት ነኝ የልጁ አባት ነኝ ሲል ያማል ታውቂያለሽ አንቺ እንዴት እንዳልደበረሽ አላውቅም ኤዳ ወልቲ ሙፈተኒ አትገራ ሐዋሳ ደምቴ እች ቦዳ እሺንሞ በከትን ጅርት ጥቆልቲ ሙፊን ጅዱ ከሰ ዋን ጅሩፊ ብሩክራ ወርፋጅቴ ፍቴች ሞ ኤርጉመት ደምቴ ኡርፉፍ ትግር ዋን ከነደሙ ባዚ ካርጋ ጃርሳ ሄቴ ሰኑ ጃላለ ደጀረ ሴተን ጋይስ ጃርት ላይ ሚስት ጥሩ ካፕል ነበር ካፕሎ ተወሬደ ቱሬ እርሳፍኔቲ ቱሬ ጃርቲ ኪያዳ አባ ሙጫ ተከከለኛ ነራዳ ሚዲያ ረት ማለፍ ነባስተ ሚዲያ ረት ነባሱን ቀብዱ አመሲጋ ገረመና ዴቢ የብሪሲ ከፈለኒ ብሪን በርባዱ አኒ ወደብደን ኪያፍኪ ሀገነንኪኝ ኪኖ አባኒ ዳኢማ እዩ አባ ተከከለኛ አባ ተደኒ ሴንሱ መራዩ ተከከለኛ አባ ተመቷል ጀነኒ ሴንሱ በሪፈም ወራዩ ጀልቀበኒ ሀሱፍኒ ሳለ ኪኖ ረጋ ከን ሁንደ ቀበቴ ረጋሜ ቀበት አፉር ቀበቴ በቃ ድብን ተኮ ረጋ ነመለመለመ ቀባና ለመለመለመ ወከይ ሲረ ሰራ ቤክተኒ ገሩ ቀባና እኒ ዱጉመ ተደምቲሬ ምስክር ያስፈልጋል ወይ ዮር የክ ተቆዩ ሆጀታሜ ረጋ ቀበተማ ቀባታይነ ምስ ረጋ ባና ረጋ ነው ረጋ ወሪ ሆይ ሰመርሰኒ ጅሮ ኩኒለ ቹ ለካ ጋይስ ሰዲማ ገና ደገን ጃርቲ ሲየጀዱ ወሪ ጁራ ሰመርሰኒ ጅራኒሲ ኑቲሪያ ቱሬ ወሊን ቤክና namni kamiyuun beeka isaan kaapilota wal jaalatanii fi baay'ee wal kabajan turani hoggaa lama wajjin turani hoggaa tokko fomaama hoggaa lama guutuu ga'ee jira nuti sirritti beena nutiriyaadha nani suura wajjin akkuma jiru kana maxxansan innaa inni kan jedhu jaartii tiyyaadha isheen anaaf iyyuuni akkamitti waan akkanaa gooti yoo pirankis ta'e prankiin jaarsi kee ozoon beekin ana ozoon beekin akkamittiin prankii kana hojjeta pirankis ta'e nigaa haimi miidhamaa jirti jireenya isaanii keessa bahee akkamittiin waan akkasii hojjetan aarsi walitti muufiin keenya yoo ta'e hagana nun geessu akkuma kan dura lolaa turre walitti muufachaa turre walitti muufanne malee akkamittiin osoo natti himi waan akkanaa goota sigaa gara manaatti deebi'e tariitii yuutuubara ta'uu barbaadde yoo ta'e haala kanaanii miti baay'atee jira amma guyyaa 15 ta'ee jira kana hunda deemame miidiyaa irratti waamee kan dubbatame osuma jenni guyyaa 15 ga'ee jira erga dubbiin jara kanaas dhufe ani beeku gaa'is lakkoofne guyyaa dhugaa dubbachuu isaan takka jedhama jechuudha kanaafuu akkamitti waan akkanaa goota namni kamiyyuun beeka naaf si jaarsaaf jaartii wal jaalannu wal kabajni turre abbaa mucaanaadha sunis dhufe abbaa mucaana kan jedhu abbaa mucaa dhugaa anaadha akkamitti waan akkasii goota akkamittiin immoo hojii akkanaati jettee gara isaatti dheeyite jireenya isaanii digda kuni ta'uu waan hin qabneedha ani miidiyaa irratti ba'uun barbaadu maqaa maatii kiyyaas maqaan kiyyaas badaa jira ani miidiyaa irratti ba'ee immoo mul'achuu yuun barbaadu waan akkanaatiin bakka hangaa deebi'i akkamitti waan akkanaa goota hiriyoonni illee akkamitti waan akkasii goota namni kamiyyuu wajjin kan beeku nullee hiriyaa keenya turte si beekna atii fi eenyuna maqaan isaa maafadde ara maqaan isaa badee maqaan isaa ara afaan kiyyaa irraa badee naan kiyye maqaa bareedaa tokko qabaayyuu gurbachi ምን እንደነካት አናውቅም ልጅ በዚህ ልክ አራዚ ሞጣ ባለ ሙጥኝ ለማለት እውነት አስታውሳለሁ ስለነበረ ለቤተሰቦችም ጋር ሄዳለሁ ምንም ግን ልጁም አድጎ ይሄን አዲስ ነገር ተፈጥሯል የሃይሚ ጋርድ እንደ ትንሽ አጨናንቆኝ ነው እዚህ የመጣሁትና ምንድነው ልጁ የኔ ነው እና ደግሞ ይደብራል ይሁን የቤተሰብ እንትን ያጠፋል የኔም ስም የልጁም ስም ደን ፈልጋለሁ ምናምን እና
አትችልም። የእውነት በቃ በሬት ተቀባይ ጉርበች በቃ ሳያለች በቃ ህዝብ አይቶናል። አሁን ነምኑ አርጌ ማቲስ በሌሳ መቃ ዳይም ለጋፈ ጉደቴን አርጋ ከሚታ አረ መቃሳ እነግራችኋለን ብሎ አጠገባችን አለና ትሻል ወደ ቤትሽ ተመለሺ። በዚህ መሀል አሁን በዚህ ልክም አልጠበቅኩም። አሁንም ከጀርባ የሆነ ሰው እንዳለበት ምናምን ነው ማቀው ወይ ፕራንክ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስሜታዊ ያደርጋል። እኔ እሱን ተረድቼዋለሁና እንበይም የመጣው በቃ እኔ ወይኔ ቻልኩ በጣም ስሜታዊ ያደርጋል ማለት እውነት በቃ ሳንደገደም ቀበሬ ዱይ ተቀቀባዩ ያደረው ራስኔ ፊዳ ከደገደሙን ያለጂሳ እና መቃ ማቲክ ያስበሌሳ መቃ ዳይም ሁን ለጋፈ ጉደቴ መቃ በሌሳ መቃንጋ በይ የሆነም ዱባ ድራቴ ቀርሺ ከፈደሲ በርባቹ ሷኒ ቀርሺን በርባዱ ገረመና ዴቢ ይጀዳል ጃርቲ ጃ ከበጃት ታሳይ ኮና ዋለሽን ተተሽክደሽ በዚህ ልክ አልገባንም ማለት በቃ ከካሜራ ጀርባም ያለው ነገር እየነገረኝ ስለነበረ እኔ በቃ ርቄ ነበር ማለት በዚህ ጉዳይ አልሰራም ብዬ ነበርና ህዝብ እንዲያውቀው ነው ነገሩ። ምን እንዳስነኳት አላውቅም። ምን ተደርጎባት ነው ማለት አስማት ነው መተት ነው በዚህ ልክ ማለት ሰውን የሚለያይ ነገር ምንድን ነው? ከሙቀት ዳሩ ከሙቅ ዳይማ በቃ እኛ ደህና ነን ፈጣሪ ተመስገን። የልጁ አባት ነኝ ምናምን የሚሉ ጋይስ መቃሳ ደገደራ ክላሱን ድባፉ ሀሳ ከሰት መቃሳ ይብሳቱ ረኔ ሞቃ በደኝ ገላ በደጋ ቪዲዮ ወርገደክ ፈደጥ ቆድ ቪዲዮ ድረቴ ወጀደ ከየተም ቪዲዮ ወጀታ መቃበት መቃሱን እናንተ ጠፋብኝ ሁንዲ ሳንቱ መቃሳ አኔቲ ከነሳን ዱበተኔ ከናፈ አባ ሙጫና ዳጀደ እሲ መቃራ ማልኮ ተንገሩ ያደሳ መለች አማኒ ከናን ገደ ኤኛ መና ሱንስ ዱፌ አባ ሙጫቴ ሱንስ ዱፌ አባ ሙጫቴ ኢማራ ቪዲዮ ከነ ከሰት ማልጀደ ሴተኔ አባኔ ደንገደ አባዩ ተደ ደለገሱኑ አባ ሳቲ ምቲ አባዩ ቲምቲ አባ ደደ ነው ብራ ቪዲዮ ደለሲስተኔ እንዩ አባ ምቲ ቀበተማን አባ ሙጫ አናዳ አከምቲ ዋና ከሲቦታ ገረመነ ከትዴቢ ባክሽ ገረመነ ከትዴቢ ማሉ ሰኑን አከኒቲ ሲቲን ገናሰው አናማ ማልታ ድረስ የተለ ሱራን ጭዳን ዋቦ ይውስጡ ሱራ ጭዳን ለተ ኮፒንታ ማበረከነ ኮንት እንዱ ዲጂታል ጎን ፈካታ ገሩሞ ሱራም ጀልቀበ ሴንሰር ሳንትርቲ ካንኩኒ ani laale jirero kana shop fi copy fi editing fi sura kana dabasun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef isa sanne naaf hin galle garuu nuti kamamannaadha dhuguma serious warri daawwattoota audience meekama kamaman ginoo kunille jaartii tiyyaadhaan waa mistinaat arat raga qabu way bilbil cabaa cabisa dubbi jala kana bilbillee nu harkaa fitee bara kasamuu keenya cabsanis amma gadi jedhee fuudhu haasa'ee xumura እና ትክክለኛ አባት እኔ ነኝ አባን ዱጋ አናዳ ከናፉ ኦዞዋን ነርጊን ኦዞዋነት ነሚኒ ከንዴፍቴ ወረከሲ ወጀቴ ፍራንኪ ሆቴል ዴራቴ ከረመነ ከት ዴቢ ኒጋ ሁንድ ሳኒት እዩ ከዘ እምቤግና ጃርቲ ዳኒ እሺ እንዲ እርሳ ጃርቲ ዳ ካሜራ ዱበትለ ወባይነት ታሰ ተኩፈውን ማይ ማልጀዳ አነተ የተን ኦብሰበለ እሚማና ቀቤ እሚማና ሁዴ ካሜራ ዱበትለ ወባይነት ታሰ እሚማና ቀቤ ምንድነው የሚማስት ያመጣ እውነት አለ ዋንቲ ሚዲያ ከነረታ ሳሙ ዩሮባያ አመኑ ነመረከሰ ቤክተኒ አንዴ ገደ እንገዳ ሰፋ አባዩ ሰዩ ማዩ ወልፈካተኒ ማነከሰ ጀዳም ሞ ሐሰሳኒ ከሰቲ አባረ ጀዳኒ ነው ብራደ ለሲሳ ለሶባ ገሩሞ አባ ሙጫናዳ ብሩኪ ሚቲ 100% ዲባ ሂናመና ጀዳኒ ያዛ 100% ዲባ ናምናለን ጀዳኒ ዱበተኒ ጅራ ብሩክሌ ኦፋመነ ጀደ ዱበቴ ገሩ ወጂን ከለይስ ሆጀተመሲ gariin diraama dhedhanii garii walii galanii jedhanii wanti isaatu juu namaan galu nuti akka daawwataa tokkotti daawwanne irraa hojii isaa fokkataadhanii ta'uu hin qabnu jennee irra jirra garuu mujarri kun kan jedhanii diiban jidduu isaanii dhaabbatu kan jaaketti maal isin jedhu bifa isaa daalachaa godhe anaadha dirseedha walakka isaanii ka dhaabbatee jiru kun warra ragaadha dhirsa akka taate isheen niitii akka taate inni akka dhirsate ragaa dhufanii jechuudha ragaan kun hundi qabatamaa dhufe immoo mana namoonni isin akkam goona jedhee bana wanti isaan nuuf hin gahe hundaafuu abbaan mucaanaadha koomenteroonni immoo maal jedhani nurraa deemni nurraa fudhadhu galatoomii dhugaa jiru baasaa sheer godhaa dhugaan jiru abu dhugaa seetanii isaan hojii hojjechuu danda'an dhuguma dubbachuuf namni bara kanaa I don't know waan isaan hojjetan parsantiin caalu itti dabalanii hojjetanii malee ani kadheen gadda kan abbaa dedhasan dhuguma dubbachuuf abba masee dhuguma serious abba masee garummaa warri kun akkas jedhanii I don't know sana hundaafuu kan arginu ta'an wanti kun koonta Soba miti bar. Gaafa marmaraa se yoo marmaraa se walqaticha marmaraa itti
maalifi dhalli kun dhalata gaafa dhalate immoo gaafa marmaraa deemanii yoo akkasumas inni jedhe cheenji godhanii jijjiisan malee ka'eenyu akka ta'een beekama amma garuu kan buruukii miti jireenya buruukii ta'ee migeessaa bahii diraamaa yoo ta'een gahaa kanatti dhufteef duuba harka qabdaa nama si bite ta'a waasii kennan ta'a jireenya isaanii keessaa bahii jaartii xiyyaa ani hawaasa deemee ammayyuu isaatu bilbileen hawaamee dirqamaan na bilbilan yaamanii kun ta'uu qabara deddeebanii naa bilbilanii anaabsii wanta gan nu geessu miti kottu deebii jedhani kottu gara mana keetti deebii jechaan jira walitti muufatanii sana boodatti walitti muufisuun osoo jiru ulfoofte moo akka beekaatan isaa nuun galle bara hawaasa dhana yaaman jedhee kan hunda geessu miti piraankisoota yuutuubara ta'uu barbaadde sin dheeratee jira miidiyaa irratti baastee namni baay'een irraa dubbataa jira abbaa mucaanaadha sunis abbaa mucaan jedhini deebii jedha kinoo miime maal jettanis wanta barbaadda yaada kennaan waan isaan haasa'an bichaa hiiki fidee dhufee jira maqaa isaanii keessa dagadhe malee waan isaan haasa'an takkatti dagadhe itti fakkaatu daganneef maqaa garuu tokko jedhan gurraachi sun hunduu mucaa dheeraa garachaan dhaabbate sun gurraachi sunii fi diimaa kana isaa mutini qabatee jiru kana dubbatanii jiru maqaa isaanii kamitti dagadhe maqaa isaanii garuu shannaa fi moonyi maqaa sun badde maa badde garuu annaa akkasaanis suura shooppiin moo ta'ee orjinaala ta'e wanti beekuun jiru garuu immoo suura wajjin akkasiin maxxansan jaalallee turre irsaafniitiidhaan jalqaba jaalallee amma irsaafniitiidhaan haasaan isa mistee naati ፍቅረኛ አይናት አይደለም ምስቴ ናት ከብሩክ ጋር ሀገር ሁንደሌ ወንት ወልት ጀቤሱ ዩሚቲ ከኒሳን ቀበኔ ገሩ አማ እሺን ጃርቲት ይያዳ ሀዳ መናቆዳ ካፕሎት በበሬዱዳ ካፕሎት በጣም የሚያምሩትና የሚዋደዱት ባየ ወልጃለተኒ ቢ ባየ በሬዳ ካፕሎት ትሪ ኦዞናን መሪያቴን ወጀ ከሲ ከሰ ገልቴ ጀቹን ካማ ብሩክ ብደደጤ ዳይም ከንኬቲቱን ከና ዳይም ንክያ ዴራ ኬቲ ጉዲሰ ሶጀዳኒ ነው ዱጋ ዱጋ ሲሪየስ Zujiro ndandao bali keti guddise zo dari war media rabbe ba mucana do zo daga di guddise dani gafa sambar rarrate ufata sa afra base surre rarrate chamala takkote gate figa mal fi treni kale ejraka treni kale kati guddisun qabu mani kira kafalu mal jechu nyaati soru mal jeda ka guddisu dai ma waaqayyo da guys taamni ka waqati dalli ka waqati guddisa garu hangu basan namni fooni barbachi sawana kaseti malechu warri amma sira ya ebba mucama mucara kan dhugaatutti geessani ndiko gooti jira wara leewtiya asatti geessani ulat akkuma baatanii jechuudha akkuma baatanii jaaketi bira qaba qaba fachuun eda video rabe ke qorra wante no bira akkuma baatanii jedhe abbaa mucaasi si jette video jette egen ragaalee qabattee dhufteemti egen ragaa meeqaafur ati abbaan namtichi sunu ragaadha ragaa isa wajjin nama shari jechuudha kanama afur ragaa qabattee abbaa mucaanaadha iyyuun jaartii tiyyaadha jettee dhufteemti egen bakka buruukii kana booda jireenya isaa keessan baati daa'imicha dee jira guddisi jedhetti galanii dhugaa kana faggate fiiga jedhee fiiga amma kanatti kiyya daa'imni dhuguma abbaa mucaanaadha ilaalla sin jennee ragaa ilaalla suurallee ta'uma waa gaafa waliin kaatu silaa qaamaa rakkanne suura shooppinis dhufa abbaa mucaana jedhee dhuguma jala sararee immoo kana jaartii tiyyaadha barsanuu kan si godhe jedhee akka garuu daa'ima ammachuu jilaaloo hundee eebbisa ammazinaa sasaan keessatti daa'ima ammadhuudhaati akkam yaadadhe garuu ani naan derre ishiruru isin dabbarin ifani bar akkasina yalan dabbaramne kanaafuu akkasanii sumiyyee baga na ergite su video dhaggeeffadhe isinii fidee jira video akkasitti irratti hojjedhuu barbaadanii akkuma obboleettiin tiyya gootuman sheer goote koomanitii jala barreessiti dhaqee ilaala achi fidee dhufa jechuudha iyyan gawallalu jedha san angaallalee gingilchee hafattaree fidee isin biranga akkasanii warra ammaa sirra yaa'ee daa'imni kiyya dhan kana dhuunat iyyuu waaqayyoon nagaa hiikutti dhaqiitii kenni buruuk dhiisi bakka buruuk hamiidha dhiisiti dhaqiitii hammadhuutti kenni lubbu haa guddisanii kiraa manarraa kaffalanii danda'anii jechuu yoo manallee qabaatan rakkoon qabu amma jireenyi qaalii waan ta'eef namni rakkisaadha sammaaf malee dhuguma amma kiyyadhan dhuguma gaafa daa'imni sanuyyuu maal jedhe seetanii tasa wanta uumamee mitiitti yaadneeti daa'imni dhufe akkamittiin akkana gootaa daa'ima akkana baatanii asirra baatan Anna akkasaan isiniin jedhaa viidiyoo biraatiin hanga dhufuun nagannaa tura ani gara hojii kiyyaa deemee viidiyoo tokko dhaggeeffadhee boonusni fida baay'ee tokko sin jaalala laayik godhaa ummata laayik gootanis laayik godhaa ishee ami burugumoo naraaraman yaaddeena ishee baay'ina jalaa yaaddeena itti harkaalu yaaddeena homaa ችግር የለውም qorumsa waan nama jiru garuu kaleessa sun diraama nama jiru akkasii kuu nu godhe kuu jedhe isillee rifattanii kuu na dhukkubeettan garii uumama isaa keessa maal
Isin akkuma isaan hojii diraama dalaganii jiranna. Yoo galii diraama dalagan maaliif beektan? Ani bara waan tokko yoo amanaan jiru. Ani ammoo yoo ofii yoo amanaan jiru bara kana keessa. Wanti si taa'aa jiru nama amansiisu. Buruk bakaleessa akkasitti amannu santu mucaa akkasitti amala qabaa. Inni akka biluuti miti mataa hodhaabe malee mataa isaatti olaabate malee amanti isaa gaarii dhennee akkas jechuun warra didoo. Mana warri qilima nugatee. As akkasumatti morminuuf ani hoo akkamitti mormee argatanii miti. Buruk amala gaarii qabaa. Kana durallee haasaa isaa keessatti mana kiristaanaa keessatti guddadhee bataskaanatti guddadhee waan akkasii dhiyaasa dhugaa dubbachuuf hedduu tokko natti tole. Ani immoo namni jireenya hafuura isaatiin xiqqoo jabaatee dargaggummaatu irraa nafa keessa malee jedhee dubbatu kan natti tola. Amma ani akkasitti gaa jajaan ture kaleessa nu jajee. Daa'ima bakka yammadhu dee hoggaadha daa'ima hammadhaa godha inshaallah. Tolee obbolii wargi hoggaarraa fedha waaqayyoo ta'e daa'ima hammadha. Damadhisni jiru. Wanti yaadate dhoolu jechuudha. Annaa gara hojii kiyyaa deemee laayik godhaa haga dhufutti laayikii kuma shan galchaan eegaa. Laayiin gootan taana siree dhufatti baay'ee.